क्या क्रिप्टो हलाल है या हराम? जब आप इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अचानक आपके सामने कोई 20-23 साल का लड़का लैम्बोर्गिनी या कोई और स्पोर्ट्स कार फ्लेक्स कर रहा होता है। आप सोचते हैं कि यार ये शख्स करता क्या है। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मालूम होता है कि यार ये तो क्रिप्टो ट्रेडर है। आप सोचते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अभी आप इसी कश्मकश में होते हैं कि आपको याद आता है आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते आपने अपनी दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चलना है। आप पर कुछ इस्लामिक रेगुलेशंस लागू होती हैं और इस्लाम हमें हलाल तरीके से पैसे कमाने का हुक्म देता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना किसी उलमा के फतवे की तनकीद है। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होगी, इसीलिए इसको पॉजिटिव लीजिएगा। इस वीडियो को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला, उलमा इकराम, यानी कि वो लोग जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दीन को समझा और दूसरों को सिखाया, वो दीन की बेहतरीन समझ रखते हैं। और दूसरा, मुसलमान ट्रेडर्स जो कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं, डिसेंट्रलाइज क्या होता है इन टर्म्स को भी जानते हैं, साथ ही साथ वो इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स और बेसिक लॉज को भी जानते हैं। तो वो क्या सोच कर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्या सोच कर खरीदो फरोख्त करते हैं, आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उलमा इकराम, वो कहते हैं कि क्रिप्टो की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, यानी जिस तरह सोना है, चांदी है, दुनिया भर में चीज़ों को, माल को खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह रुपया, डॉलर और यूरो भी माल को खरीदने और बेचने के काम आता है। दूसरी तरफ मुसलमान ट्रेडर्स ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये एक डिजिटल एरा है, यानी कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। आप घर बैठकर हर चीज़ को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। वो लोग जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाते हैं, क्या यूट्यूब की कोई फिजिकल फॉर्म है? नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस पे वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं और दुनिया भर का इल्म इसके अंदर समाया हुआ है। अब हर चीज़ को हम रिमोटली घर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अलीबाबा, दराज, अमेज़ॉन कोई भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है? नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ से आप चीज़ें मंगवाते हैं, खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उलमा एक और काउंटर आर्गुमेंट देते हैं, यानी कि क्रिप्टो को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर पाती, यानी इस वजह से ओनरशिप क्लियर नहीं होती और अगर नुकसान हो जाए तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इस्लाम में हर तिजारत में जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, यानी अगर आपको नुकसान हो तो आप किसी को पकड़ सकें। दूसरी तरफ मुसलमान ट्रेडर्स कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन इस्लामिक फेयरनेस के ज़्यादा करीब है। आपको बैंक्स का तो पता ही है कि बैंक्स आपके पैसे को कंट्रोल करते हैं, आपके पैसे को अपने पास रखते हैं और इसे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यानी कि वो जब चाहे आपके पैसे को फ्रीज कर सकते हैं और उनके पास आपके पैसे का कंट्रोल होता है। मगर क्यों भाई? डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कहती है कि आपका पैसा और आप ही इसको कंट्रोल करें। जिस तरह अमेज़ॉन के पीछे बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, इसी तरह बिटकॉइन के पीछे बहुत बड़े माइनर्स, इसके पीछे माइनर्स का रियल फिजिकल नेटवर्क होता है। वो कंप्यूटर्स जो कि एक पजल को सॉल्व कर दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन को लाते हैं। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको हम किसी और दिन समझ लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि कंप्यूटर्स माइनिंग करते हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन दुनिया में आते हैं। तीसरी तरफ उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी, यानी कि गरर उसको कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, यानी आपको दिन में 20 से 30% तक लॉस हो सकता है। इस्लाम हर ऐसी तजारत से रोकता है जिसका आउटकम क्लियर ना हो। इधर ही मुसलमान ट्रेडर्स कहते हैं कि मीम्स आर मोर वोलेटाइल, यानी अब हम समझते हैं कि किस कॉइन की बात हुई जा रही है। क्या वो कोई मीम कॉइन है जिसका कोई पर्पस नहीं है, जो किसी मीम से बना हुआ, जिस तरह शीबा, डॉज और पेपे हैं, या वो कोई ऐसा कॉइन है जो प्रॉपर फंडामेंटल्स और प्रॉपर टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन और इथीरियम, आप सब इनसे वाकिफ ही होंगे। और जहाँ तक बात रही उतार चढ़ाव की, तो उतार चढ़ाव तो हमारी स्टॉक मार्केट में भी आता है, जिसका आप सबको इल्म होगा ही।
تو مسلمان ٹریڈرز کا ان شارٹ یہ کہنا ہے کہ آپ ریسرچ کریں اور ان کوائنز میں انویسٹ کریں جو کہ اچھے فنڈامنٹل اور اسٹرانگ فنڈامنٹلز کے ساتھ ہیں، جو کہ فیوچر میں کوئی پرپز فل سروس دیں گے۔ یہاں تک تو رہا ہمارا کمپیریزن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کنٹریز کرپٹو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کرپٹو ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے اس وقت کرنٹ دنیا میں۔ یہاں پر بٹ کوائن مائننگ سے لے کر ویب 3 اور سمارٹ کانٹریکٹس کی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بڑی کمپنیز جیسے ٹیسلا، کوائن بیس اور مائکروسافٹ بھی کرپٹو میں کام کر رہی ہیں۔ ریگولیشنز، انوویشن سب سے زیادہ یہاں پر ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کی ایک اور بات بتاؤں، ٹیسلا کو ہم لوگ ڈاج کوائن یا بٹ کوائن کے ذریعے بھی خرید سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ایران۔ ایران وہی ملک ہے جس کی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی جنگ ختم ہوئی ہے۔ ایران پر امریکہ نے بہت زیادہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ٹریڈ میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ اسی لیے ایران اپنی سرپلس الیکٹریسٹی کو بٹ کوائن مائننگ کے لیے یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈالرز اور روپے کما لیتا ہے اور اس سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ اور ویپنز خریدنے میں بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ایران کی طرف سے۔ اب چلتے ہیں اگلے ملک کی طرف، یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی کہ UAE۔ UAE کرپٹو کیپٹل آف دا مسلم ورلڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سمپل ہے کہ یہ مسلم ورلڈ میں کرپٹو میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ بائنانس اور بائیبٹ جیسی بڑی ایکسچینجز دبئی کے اندر آ کر لسٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یقین مانیں کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پر آپ ریئل اسٹیٹ سے لے کر شاپنگ تک کرپٹو میں کر سکتے ہیں۔ آتا ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی کرپٹو کو پہلے بین کیا گیا تھا، مگر اب کافی زیادہ میجر ریگولیشنز اور اڈاپشنز ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک برٹش پاکستانی بلال بن ثاقب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنی سرپلس الیکٹریسٹی کو یوز کر کے بٹ کوائن مائننگ کرے گا، جس کا فائدہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کافی زیادہ انکم جنریٹ کر پائے گا۔ فیوچر میں کرپٹو فرینڈلی لاز اور ڈیجیٹل روپی CBDC آنے کا پلان ہے۔ لوگ آلریڈی فری لانس اور ریمیٹی کے لیے کرپٹو یوز کر رہے ہیں۔ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ یعنی شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی جا گرا۔ جیسے کوئی چرواہا بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چرائے، قریب ہے کہ وہ جانور اس میں بھی داخل ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ نیچے آپ کو ریفرنس دیے گئے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔